हालेलुया। हमारे यीशु को पुनरुत्थित होइछन्ति बोली विश्वास करन्ति किपरि प्रत्येक विश्वासी मान निमन्ते एहा आजिर दिन गोटाए आनंदर दिन कारण आज हमारे प्राणीकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युर समस्त बंधन को भांगी से कौन करछन्ति पुनरुत्थित होइछन्ति। हमने गीतरे गाउथिलु जे यीशु ख्रीष्ट की प्रकार भावरे मृत्युर बंधन को से भांगिले आउ स्वयं से पुनरुत्थित है। आज हमारे एक स्थान रे बसु बसु पुणी थे अल्प समय प्रभु को वाक्य को शुणिबा समस्त ध्यान सहित बसिबा पुणी ए वाक्य जेपरि आमान जीवन पाई उपकार करबो एथि पाई हमने अपना अपना को सजैबा। आज हमारे सुनिथिलो प्रभु को प्रिय दास कहउथिले जे की प्रकार भावरे यीशुकर पुनरुत्थान पुणी पुनरुत्थान किसी विषय आउ घटे। आज हमारे पुणी थरे से समस्त विषय को अल्प अल्प के आलोचना करिबा। हमारे पढ़िबा माथि लिखित सुसमाचार 28 अध्याय। विश्राम बार शेष हेला उतारे सप्ताहर प्रथम दिवसर प्रत्युषरे मग्दलानी मरियम और अन्य मरियम समाधि देखिबाको आसिले। आउ देख महाभूमिकंप हेला कारण प्रभु कर जने दूत स्वर्गरु ओलाई आसी सेही पत्थर खंडी को गड़ाई दे ताहा ऊपर बसिले। हालेलुया। আজি আমাদের আউ কিছু সময় প্রভু को उपस्थिति रहु रहु এই বিষয় আমরা আলোচনা করিবা। আমাদের শুনিলো যে সপ্তাহর প্রথম দিনর প্রতিশ্রুতি কোবারে গলে मग्दलानी मरियम आउ अन्य ए माने कोठी की गले समाधि स्थान को गले आउ से माने जेते बेले जाउ छथि आमने देखुछो दुई पदरे कोन देखुछो से माने दुई पदरे के पड़े आउ देख महाभूमिकंप हेला कारण प्रभु कर जने दूत स्वर्गरु ओलाई आसी सेही पत्थर खंडी को गड़ाई दे ताहा ऊपर बसिले। हालेलुया। यीशुकर पुनरुत्थान यीशु जेते बेले मृत्युर पुनरुत्थित होबा को जाउछन्ते हमने वाक्य रे सुनछो कोन हिची घटना प्रभु को प्रिय दास कहउतिले यीशुकर कबर आगरे गोटाए बड़ पत्थर गोटे ओजनिया पत्थर रखि दिए जाय। आउ अन्य लेखक माने जेते बेले विषय कहंती जेते बेले स्त्री लोक माने जाउछन्ती से माने गला बेले परस्पर कथा बार्ता करूछन्ती कि मान को निमंते पत्थर घुचे दबो किंतु जेते बेले ना माथियो सुसमाचार देखुछो माने गले आउ जाउ जाउ देखुछन्ती महा भूमिकंप होला। हालेलुया। भूमिकंप होला आउ भूमिकंप होला परे परे हमने देखुछो कोन हिची प्रभुंकर जणे दूत आउथरे पढि बेसै बोले आउ देख महाभूमिकंप हेला कारण प्रभु कर जणे दूत स्वर्ग सेही पत्थर खंडी को गड़ाई दे ताहा ऊपर बसिले। हालेलुया। महाभूमिकंप हेला काहे कि भूमिकंप हेला कारण स्वर्गर जणे दूत प्रभुंकर जणे दूत से उल्हे आसिले आउ ए पत्थर गड़ाई कोन कले ता ऊपर बसि पड़े। पटनायक सर केडे बड़ पत्थर बोली कहउतिले 20 जण आमे यदि देखिबा जे माथि 27 अध्यायता 60 पदटी के पढा आपणार जे नूतन समाधि पहाड़ रे खोलिथिले सेथि मध्ये ताहा थोइले आउ समाधि द्वार रे खंडिए बड़ पत्थर गड़ाई दे चली गले। एठी केडे बड़ पत्थर हां आउ देखो आपणार जे नूतन समाधि पहाड़ रे खोलिथिले सेथि मध्ये ताहा थोइले आउ समाधि द्वार रे खंडिए
ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗ ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ এই ଖବର କାହାର? ଯୋସେଫ ଆରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ ନାମକ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ନେଇ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ କେମିତିକା ପଥର ରଖିଲେ? ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଆଣିକି କବର ମୁହଁରେ ରଖିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଥର? କେମିତି ପଥର? ଖଣ୍ଡିଏ ବଡ଼ ପଥର। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ସେ ପଥର କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କୁହା କହି ହେଉଥିଲେ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି ଦ୍ୱାରର ପଥରଟା ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବ, କାରଣ ତାହା ଅତି ବୃହତ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଅତି ବୃହତ ଥିଲା। ଅତି ବୃହତ ଥିଲା। ବୃହତ ମାନେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ସାହସ କରିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପଥରକୁ ବସିବା ଏତେ ପଥର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ପଥରକୁ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯିବ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଯୀଶୁ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, କବରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ, ଆଜିର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପଥର ନିଶ୍ଚୟ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ এই পথর যদি নিশ্চয় ঘুঞ্চিবার আবশ্যক রয়েছে, তাহলে এই পথর কাহা দ্বারা ঘুঞ্চিবার আবশ্যক রয়েছে? স্বর্গর জনে দূতঙ্ক। হালেলুয়া। স্বর্গর জনে দূতঙ্ক দ্বারা এই পথর ঘুঞ্চা যাবার আবশ্যক রয়েছে। আমরা দেখুଛୁ যীশু যেতବେଳେ মৃত্যুবরণ কলে, যৌবন লেখନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପାତାଳରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସବୁ କଣ ହେଲା? ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚା ଗଲା ନାହିଁ, ପଥର ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଛି ପଥର କଣ କରାଯାଉଛି? ଘୁଞ୍ଚା ଯାଉଛି। ଆଉ এই ପଥର ଯଦି ଘୁଞ୍ଚା ଯାଉଛି, ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ। କାରଣ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପଥର ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି, କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ପଥର ଘୁଞ୍ଚା ଯାଆନ୍ତା, ପ୍ରଥମ କଥା এই ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କେପାସିଟି ନାହିଁ ସେ ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ନ୍ତା। ରାଜାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ବି ଏ ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁମତିରେ କବର ଆଗରେ ପଥର ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ এই କବର ଆଗରେ ଥିବା ପଥରକୁ ଲୁହାର ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା এই পথরକୁ ঘুঞ্চেই দিয়াଯିବ মনুষ্যମାନଙ୍କ দ্বারা, তাহলে নিশ্চয় রাজাଙ୍କର অনুমতি দরকার ଅଛି। কিন্তু ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ, ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିକୋଦିମ, ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ନିକୋଦିମ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଆଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ମର ଶରୀର ଉପରେ ଲେପିଥିଲା। এই নিকোদিম এমানে কোন করুଛନ୍ତି? যীশুଙ୍କର ଆଉ ଅବର ଯୀଶୁଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ମାଗି ଏମାନେ କବର କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା କବରକୁ କଣ କଲେ? ସିଲ୍ କରିଦେଲେ, ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ এই যে ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ନା ବିନା ଅନୁମତିରେ?
ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଆଗର ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ କହେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କ କବର ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଥର ରଖାଗଲା ପଥରରେ ଶିକୁଳି ଲୁହାର ଶିକୁଳି ବନ୍ଧାଗଲା ପୁଣି କାଳେ ହୁଏତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିମ୍ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ନେଇଯିବେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ଏଥିପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମର ଶରୀରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କରିପାରିଥାନ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତା କି ନାଇଁ What I say, he will come again. Impossible. Impossible. कारण जब कौन सी विश्व को इवेंट यदि कार घर सील कर दिया है सील कर दिया है आम पाखरे तार 10टा चाबी थिले मध्य हमें कबाड़ खोली परिबा नाही कारण गवर्नमेंट सील करछि तेणु मनुष्य यदि एक पत्थर को गोड़े दियंता प्रथम कथा माने गोड़े पारंते नहीं द्वितीय कथा राजा को अनुमति निहाती आवश्यक होता पुणी तृतीय कथा जदिबा राजा को परमिशन नहीं कि से माने पत्थर घुंचेई थांते टंका पैसा दे कि आउ किछि व्यवस्था करी तथापि यीशुଙ୍କର मर शरीर रे केवल कोन करा बंदा सुगंधि द्रव्य लेपन करा कारण आम देखु स्पष्ट भाव में लिखा अच्छी जे जेतेबेले मरियम मगदलिनी मरियम एमाने तृतीय दिन सॉरी सप्ताह प्रथम दिन प्रत्युषरे एमाने जाउछंती सुगंधि फेरी यीशुଙ୍କ शरीर उपरे समाधि उपरे ताको लेपन करिबाको जदि माने समाधि उपरे भी लेपन करिवे ता हेले मध्य कोन आवश्यक रहिछि राजाଙ୍କର अनुमति दरकार एमाने को हिसाब रे जाइछंती हमें तो जानि ना हो किंतु हमें देखिबा जे पुनरुत्थित यीशु को आ पुनरुत्थान रे पत्थर घुचे जीवा दरकार किंतु ए पत्थर मनुष्य द्वारा न हो कारण मनुष्य मान को द्वारा ए पत्थर अति बड़ राजाकर अनुमति रो अवश्य एहा केवल सुगंधि द्रव्य लेपन करिबा को हबो आ जदि यीशु करो जदि ए पत्थर मनुष्य मान को द्वारा गोड़े दिया जानता ताहले यीशु निजे जो कहिथिले मो पुनरुत्थान और जीवन तृतीय दिन रे मो पुणी थर उठिबी ए कथा भूल बोले प्रमाणित होता ओके भूल बोले प्रमाणित होता कारण मनुष्य मानकर चेष्टा बलरे ए पत्थर को घुंचीबा यीशुଙ୍କର पुनरुत्थान ପାଇଁ एहा गोटे भूल प्रमाण देइता तेणु आमाने देखुछु ए पत्थर घुंचीबा ପାଇଁ केवल दूतଙ୍କର आवश्यक आमाने जेतेबेले जने स्वाभाविक मनुष्यर मृत्यु विषय देखुछु साधारण मनुष्यर मृत्यु विषय देखुछु मनुष्य माने पत्थर को घुंचेइले कहार मरण लाजार मनुष्य माने पत्थर को घुंचेइले किंतु आज दूतन को आवश्यक पड़छि दूत आसुछंती काहेकि ना आजी शैतान बल को भांगिबा पाए यीशुकर पुनरुत्थान अछि हालेलुया 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 तेनु आज जेतेबेले हम यीशुकर पुनरुत्थान दिवस को पालन करूछु बा यीशुकर पुनरुत्थान विषय किछि हमने सुनिबा को प्रभुकर उपस्थिति को आसुछु हमने प्रथमे जानिबा दरकार जे आज पुनरुत्थान दिवस रे यीशुकर कबर सम्मुखरे थिबा पत्थर घुंचीबा पाई केवल
ଜଣେ ଦୂତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଜଣେ ଦୂତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କଣ ହବ? ଭୂମିକମ୍ପ। ହାଲେଲୁୟା। ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଏପରି ଜଣେ ଦୂତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଦୂତ ଆସିଲେ ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲେ। ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରେ କଣ କଲେ? ପଥର ଉପରେ ବସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପଥର, ଯୋଉ ପଥର କବରକୁ ଢାଙ୍କିଥିଲା, ଯୋଉ ପଥର ସମ୍ରାଟ ପୁଣି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ବଡ଼ ଥିଲା, ଯୋଉ ପଥରରେ ଭରସା କରି ସେମାନେ ପଥର କବର ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ପଥର ଦୂତ ଆସି ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ। ଘୁଞ୍ଚେଇଲା ପରେ କଣ କଲେ? ସେଇ ପଥର ଉପରେ ବସିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ପରାକ୍ରମ ମୋ ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ପଥରକୁ କିଏ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର? ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଆସିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପଥରକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପଥରକୁ, ଆମ ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କବର କରିଥିବା ଢାଙ୍କିଥିବା ପଥରକୁ ଆସି ଦେଖିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର। ଘୁଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ସେଇ ପଥର ଉପରେ ବସିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେଇ ପଥର ଉପରେ ବସିଲେ କଣ ହବ? ପଥର ଉପରେ ବସିଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ତ ହେଇଛି, ପୁଣି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାଷଣ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବାଦ ଅଛି। ଦୂତ କଣ କହିଲେ? ଘରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମେ, ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଘରେ। ଘରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମେ, ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଘରେ। ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି ସ୍ୱୟଂ ସେହି स्वयं देवी स्वयं सेही नुपुरना हुनती जाए सेउटी जति कबरा पिनाई एक कबर पड़ी से संजाई बारी हरे काहू प्रजु सकुले नरतिया से हरे काहू प्रजु सकुले नरतिया से। हालेलुया। कोठी पत्थर ऊपर बसी संवाद। को पत्थर? जो पत्थर ढांकी देवाक चेष्टा करुछि, जो पत्थर मृत्युंजय पुनर्जीवित शक्ति को, पुनरुत्थित शक्ति को, पुनरुत्थित ख्रीष्ट को बंद कर रखिबा पई चेष्टा करथिला, सेई पत्थर ऊपर दूत आछि। हालेलुया। तेणु करी हमने जेतेबेले प्रभु यीशुंकर उपस्थिति मध्यको आसुछु, जेतेबेले पुनरुत्थित ख्रीष्टंकर संवाद हमने सुनिबाकु चाहुछु, हमने আজি आम पाई, आम जीवन पाई, आम परिवार पाई ये वाक्य सफल हो बोली आशा करी। कारण यीशु 2024 वर्ष तले ये पृथ्वी पृष्ठरे थिले, और ये पृथ्वी पृष्ठरे यीशु कौन कले? मृत्यु को नष्ट कले। आज की अछंती पृथ्वी पृष्ठरे आमे मारे अछु। जो मृत्युर शक्ति यीशुको परिला नहीं, जो मृत्युर शक्ति यीशुको परास्त करि परिला नहीं, सेई शक्ति आज आममान को परास्त करिबा पई अविरत लागिछि। ओके ने अविरत आम पछरे पड़िछि, आम पिलामान को पछरे पड़िछि, आम परिवार पछरे पड़िछि, आम चाकरी ऊपर पड़िछि, हमर व्यवसाय ऊपर पड़िछि, हमर टंका ऊपर पड़िछि, हमर अकाउंट ऊपर पड़िछि, सब ऊपर आखि पकई से बसिछि।
ତେଣୁକରି ଏ ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜଣେ ଦୂତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଦୂତ ଆସିଥିଲା ଶୟତାନର ବଳକୁ ନଷ୍ଟ କରି, ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପୁଣି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଥିଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପଥର ଉପରେ ସେ ବସି ତୁମର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ଘର ପାଇଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁ। ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଦୂତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ଦୂତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଯା କଣ କର, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଅ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଅ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ କୋଉଠିକା ପଥର ଘୁଞ୍ଚିବା ଦରକାର? ସେଦିନର ପଥର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ସେଦିନର ପଥର ଅଲରେଡି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି ପଥର? ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଅଛି ପଥର? ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବଡ ବଡ ପଥର ଆଣିକି ଶୟତାନ ରଖିଦେଇଛି। ତାକୁ ଆହତ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆହତ କରିଛି। ତାର ବଳକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାର ବଳ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ବୁଝିବା ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ বা ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ହେଇଛି। কিন্তু আজ আমি সে বিষয়ে আলোচনা করিবানি। আমি গত দিন মানকরে সে সব আলোচনা করিছু, কিন্তু আজি আমি গোটে দুইটা পদରୁ ଦେଖିବା যে যিশুଙ୍କର পুনরুত্থানର বাস্তব উদ্দেশ্য কଣ। বাস্তব উদ্দেশ্য কଣ? কারণ আমি স্বাভাবিক মনুষ্য ভাବରେ যদি কিছু ବି কରୁ, তা পছরে গোটে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। পিলাକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢଉଛୁ? ବଡ ହବ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବ। ଓକେ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବ। ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେହି ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅଛି, କିଛି ବିଶେଷ ବିଷୟ ପାଇଁ ହେଇଛି। সেই গোটে দুইটা বিষয়କୁ মানে ভাବରେ বুঝিবা, চিন্তা କରିବା। প্রথম কথা ଦେଖିବା এপ্রি চিঠা তার 2 অধ্যায় 9 পদ। কিন্তু দূতମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନୁନୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେତୁ ଗୌରବ ଓ ସଂଭ୍ରମ ରୂପ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିବାର ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯେପରି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର, ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କେହି ମୋ ଠାରୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉପରେ ହାତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ନିଜେ ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଜୀବନ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ମଲେ? ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ସେ ମରଣକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ। ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଲେଖନ୍ତି, এই ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ।
उपदेश पाठ 8 पद लिखा अछि यह एक युद्ध आउ ए युद्ध रे कौनसी मनुष्यर छाड़ नाही टिके पढले का बाकी ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଉପରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ କେବଳ ମରଣ ଦିନ ଉପରେ ତାହାର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ପୁଣି ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଅଥବା ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆସକ୍ତ ଲୋକକୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ अर्थात मरण सुनिश्चित ए युद्धरु कहार छाड़ नहीं मनुष्य मात्र के मृत्यु प्रशिकार हो एथिपाई यीशु कोन कले ए मृत्यु केमिति का विषय ताको चाखी की देखिबा पिछि एहा तिला यीशु को उद्देश्य द्वितीय विषय में देखिबा 2 अध्याय एप्रिल 2 अध्याय तार 14 जेपरि मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकार को अर्थात शैतान को विनाश करंती हालेलुया यीशु पुनरुत्थि तो नहीं केले प्रथम विषय में देखिलो मृत्यु को आस्वादन करबा ताकर उद्देश्य था मृत्यु को टिके चाखी देखिबा ताकर इच्छा थिला द्वितीय कथा मृत्युर अधिकारी को मृत्यु द्वारा विनाश करबा और टिके शेष अंश जेपरि मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को अर्थात शैतान को विनाश करंती जेपरि मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को विनाश करंती एहा ताकर उद्देश्य सेठी पई यीशु मृत्यु वरण कले आउ पुनरुत्थि कले यदि पुनरुत्थि तो हेइ न थाते ताहेले मृत्युर अधिकारी रो अंडर रे रही मृत्युर अधिकारी रो अधीनस्थ ही थाते तेनु उद्देश्य थिला पुनरुत्थान रो उद्देश्य थिला जे मृत्युर अधिकारी को मृत्यु द्वारा कोन करिवे विनाश करिवे आज यदि पुनरुत्थान हे न थाते ताहेले मोगी विश्वास करे न थाते यीशु मोगी विश्वास करे न थाते चंद्रपृष्ठ को प्रथमे की गले स्टूडेंट माने अछंती नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेली जने वैज्ञानिक चंद्रपृष्ठ को प्रथमे गले गले आउ कोन गले गोटे झंडा नहीं गोटे तापरे किसी दिन परे आधरे फेरी आसिले ना रही गले फेरी आसिले से चंद्रपृष्ठ को जाइथिले बोली आमे केते बेले प्रमाणित हेले जेते बेले से फेरी आसिले आउ से जदी जे चंद्रपृष्ठ रे रहि जानते मो चंद्रपृष्ठ को जाइथिले बोली कहताते कि विश्वास करताता हैं कहताते कि जणे प्रमाण दबार पड़ियो मु जाइथिली आउ आसी जेते बेले इस्राएल लोक माने कोन कले ना 12 वर्षीर 12 जन लोक समान को दुग्ध मधु प्रवाहित देश को भ्रमण करिबा सेई देश अनुसंधान करिबा निमंते पठा गला सेई समय से माने गले आ सेई स्थान को पहुंचिले सेठिकार उत्तम फल सब धरिले आ से माने आसिले जदि से माने आसी न थाते ताहेले आमे दुग्ध मधु देशर प्रवाहित देशर प्रमाण एमान कोठारु पाई पारे न तेणु यीशुଙ୍କର उद्देश्य होची जे कोन करिवे मृत्यु को आस्वादन करिवे आ मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को से कोन करिवे विनाश करिवे हालेलुया प्रथम विषय यीशुଙ୍କର उद्देश्य कोन थिला मृत्यु को आस्वादन करिवे द्वितीय कथा मृत्युर अधिकारी को मृत्यु द्वारा विनाश करिवे आमे कहछु ना कोनटा को साधारण ओके कोनटा को कोनटारे काढिया दरकार ठीक सेमिति मृत्युर अधिकारी को मृत्यु द्वारा विनाश करिवा यीशुଙ୍କର उद्देश्य तापरे आमे आउ गुटे विषय देखिबा जे आउ गुटे विषय होची
ରୋମିଓ 6:5 ପଦ। କାରଣ ଯଦି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଦୃଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସଦୃଶରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବା। ଏହି ଭରସା ଦେବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କେତେଟା ଶୁଣିଲେ? 3ଟି ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ କହିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ବିନାଶ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପାଇବା। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରମାଣ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନବ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶରୀର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ। ସେମିତି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଟାଇପ ରହିବ। କେମିତି ହେଇଗଲା? ମାନବିକ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ମାନବିକ ଶରୀରରେ ଏବେ ରିନି ଆସିଲା। ରିନି କଣ କଲା? ଝରକା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଯାଇକି ଝରକା ଖୋଲିଲା। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ପଡିଲା? ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦରକାର ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦରକାର ପଡୁନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଏମିତି ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଛ ଆଣ, ମାଛ ଦିଅ। କଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଥୋମା ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ? ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ କୋଉ ପଟେ ପଶି ଆସିଲେ କେ ଜାଣି? ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ, ସେଇ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଶାରୀରିକ ଶରୀର ତା ସହିତ ମିଶିଛି କେମିତି ଶରୀର? ଆତ୍ମିକ ଶରୀର, ଅଲୌକିକ ଶରୀର। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ମାଛ ଖାଇଲେ। ଇମାୟୁ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ପୁଣି ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ପ୍ରମାଣ କଲେ, ନିଜର ହାତ ଦେଖେଇଲେ। ଥୋମାକୁ କହିଲେ କଣ? ଥୋମାକୁ କହିଲେ ଥୋମା ଆସ, ଛୁଇଁକି ଦେଖ, ମୋର ହାତରେ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଆଘାତ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିଲା ଛୁଇଁକି ଦେଖ। ଥୋମା କଣ କଲେ? ଏବେ ବି ଯାଉ ସନ୍ଦେହ ଗଲେ। କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ହାତ ନ ଦିଏ ସେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୋର ବେଶୀ ସନ୍ଦେହ କର, ଛୁଇଁକି ଦେଖ। ଛୁଇଁଲା ପରେ କଣ କରୁଛ? ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତମେ ତ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାନବିକ ଶରୀର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ବା ଅଲୌକିକତାକୁ ସେ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଥ ବି କ୍ରସ କରିପାରିବେ, ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶି ପାରିବେ, ଆମର ଯେ କୌଣସି ମନ, ଆତ୍ମା, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସେ ପଶି ପାରିବେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ। ଡାକ୍ତର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ଲଡ ସେଲ ବା ଆମର ସେ ହାଡକୁ କଣା କରିକି ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ସେମାନେ ସେ ରସକୁ ବାହାର କରି ୟା ଦେହରେ କେତେ ପରିମାଣର ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ଲଡ ସେଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଇଫେକ୍ଟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ
आम प्रभु आम जीशु पुनरुत्थित जीशु कौन करती बिना ऑपरेशन बिना होल करी से अस्थिर मजा वाक्य बाइबल रे अस्थि मजा बोली लिखा अछि अस्थिर मजा पर्यंत परिभेदक से भीतर को जाई प्रभु देखते से जो प्रभु शारीरिक शरीर सहित अलौकिक शरीर को धारण करते तेणु कर यह थिला ताकर उद्देश्य आ जेतेबेले हमर से पुनरुत्थित यीशुकर उपस्थिति को आसुछु ताहेले आमाने आमानकर ए पुनरुत्थित यीशुकर सबल उद्देश्य आम उपरे साधित हो बोली आमाने विश्वास अनि भरोसा करबा आवश्यक अछि कोन कोन प्रथम विषय यीशुकर पुनरुत्थित हबार प्रथम विषय हमें चारिटा विषय सुनिलु प्रथम विषय कौन से मृत्यु को आस्वादन करिवार थिला एहा ताकर उद्देश्य थिला द्वितीय विषय मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को विनाश करिवार थिला तृतीय विषय पुनरुत्थान रो भरोसा हम जे करि पाइ आममानकर मत पुनरुत्थान रो भरोसा सुनिश्चित एहा देबा पाइ प्रभु आज पुनरुत्थित होइछन्ति आ चतुर्थ विषय माने सुनिलु पुनरुत्थित यीशु आमानकर अस्थिर मजा पर्यंत जहाँ घटुची ताहा जानि पारंती तेणु करी आमाने प्रत्येक आज यदि प्रभु ठारे भरोसा करूछु आज आमानकर जीवन रे यदि परमेश्वर पुनरुत्थित यीशुकर कार्य हे परिबो नाही बा पुनरुत्थित यीशु यदि आमानकर मथरे आज उपस्थित हेबे नाही वाक्यर आरंभ रे आमे सुनिलु हमर पथर घुंचिबा कष्टकर अछि प्रथमे हमर पथर घुंचिबा दरकार आ एई पथर को दूत घुंचिबा दरकार कारण जेबे दूत ए पथर को घुंची गई यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान हो आ एई पुनरुत्थान हम जीवन रे हम परिवार रे सफलीकृत हो तेणु प्रभु ठारे भरोसा रखिबा प्रभु उपस्थिति रे रहिबा प्रभु गौरव निमंते आपन को सजाडिबा आ पुनरुत्थित यीशुकर अनुग्रह को आमान जीवन रे आमाने आस्वादन करता प्रभु की भक्त द्वारा माको प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन प्रेज द
कारिका फूलाटिका मोरे चिता कोटी उठे कारिका कविता जी दीवाना सांझारी आलो कविता जी दीवाना सांझारी Mara